Run. Yo! What's up guys? This is johnreyfutalan and welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, please subscribe and click the tiny bell button para update ka sa aking mga videos. So ngayon, naturuan ko kayo kung paano maglabas ng skeleton effect. Okay? Tara! Yo! What's up guys? Andito na naman tayo sa loob ng cellphone ko guys. Nag-iba na naman yung boses ko. Kaya punta na tayo sa kinemaster, okay? So, select tayo guys, aspect ratio. Tapos dyan guys, add tayo ng original video nyo guys. Ito yung original video ko guys. So, tingnan natin guys, okay? Ayan. Okay, ayan. Depende na yan sa inyo guys kung paano nyo siya kinuha guys. Yung diskarte nyo na lang guys. Ito yung sa akin guys. So yan. So yan siya guys. So yan. Okay? So, madali lang to guys. Kaya, start na tayo guys. So, dito guys. Dito sa frame na to. Yan. So, yung frame na yan guys. I-split natin siya guys. Split at playhead. Okay? Tapos dito guys. Okay? Trim tayo guys. Trim to left. Okay? Tapos ito guys. Itong frame na to guys, i-capture natin siya guys. So, para mawala yung background guys, exit tayo muna dito sa kinemaster. Tapos punta tayo sa apps na pangtanggal ng background guys. So, sa B612, okay? Diyan, ayun, kita rin. So, punta tayo sa edit. Alright. So, nakita nyo tong AutoCAD. Diyan guys. So, try now, okay? So, ito yung image natin. So, nakita nyo guys, yung pula guys, is yan yung matitira guys. Okay? So, sa katawan ko guys, hindi siya nalagyan lahat ng pula. So, brush tayo. Tapos, lagyan natin, okay? Yan, okay? Yan. 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 Okay. Tapos, dito guys, sa erase natin yung hindi kasali guys. Ito. Yan. 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 So, dyan guys, okay lang natin siya guys. Check lang. I-zoom natin siya. Tapos, i-save lang siya guys. Okay? Ayan. Tapos, balik na tayo sa kinemaster guys. Alright, tapos dyan, add tayo ng layer, media, tapos yan, tapos yung image natin, okay?
Tapos dyan, i-fit natin siya guys. Right? Yan. So yan, okay na yan guys. So dito guys, add tayo ng frame. So itong susi na nasa left side guys, yan, i-click lang natin siya. Tapos dito rin sa itong frame na to guys, add din tayo. Tapos dito, tapos dyan, i-add din tayo. Tapos paliitin natin siya. Okay, tapos ipasok siya sa banga. Ipasok natin siya dyan. Okay, wait lang. Yan. Yan. So, okay. Yan. Okay na yan. Try natin. Try. So, yan. Tingnan natin guys. Ayun. Oh, yan. Tapos, dyan guys, add tayo ng layer. Yung i-add natin guys is yung smoke guys. Ito yung green screen smoke ko guys. Kunin natin yung chroma key. Tapos okay. Tapos i-try natin guys. Yan. So ito guys, paliitin natin siya. Yan. Okay. Diyan siya, okay? So i-try natin siya guys. Try. Tapos dyan. Yan. Alright. Try natin siya guys. Okay? Alright. Yan. Dyan. So, ito. I-cut natin siya. Alright. Yan. Oh. Yan. Kulang pa guys. I-drag lang natin siya para mawala. Okay? Yan. Ayun. So, nakita nyo guys? Ayun. Whoop. Ayan. Tagal mawala. So, dyan. Ayun. So, try ulit. Ayun. So, yan. Try natin. Yan. Yan guys, yan. So, okay na yan. Tapos dito guys, yan. Tapos dyan, add tayo ng layer. Tapos yung skeleton nyo guys, na green screen skeleton, okay? So, ito yung sa akin guys. So, sa pag-download nito guys, nandun lang sa description ko guys, sa baba, okay? Huwag kayong mag-alala, lalagyan ko to ng sa description guys. Okay, dyan. Dyan, liitin natin. Tapos, add tayo guys, frame ulit. Itong keyframe, okay? Yan. Tapos, gulawin natin siya na parang inubo niya siya. Okay, tapos dyan. Tapos dyan. Add din ulit. Okay. Yan. Yan. Tapos dito, add tayo ulit. Ayan. So, try natin siya. Yun. Ayan. So, yan na siya guys. So, ito guys, trim natin siya. So, trim to right, right head. Tapos, yung color effect niya guys. Ito guys. Yung color effect niya guys, i-adjust natin. Color filter, tapos ito guys, para pumuti siya. Yan. Ulit, punta tayo sa chroma key.
adjust natin siya. Yan, okay. So, yan na siya guys. Okay? So, ito na siya guys. Okay? So, yan. Ganyan lang siya kadali guys. Okay? So, thanks for viewing guys. Salamat sa oras nyo guys. So, yan. So, madali lang siya guys. Okay? Yan. Yan. So, that's all guys. Thank you and God bless guys. Export nyo lang. Don't forget to subscribe. Bye-bye.